Bonjour, aujourd'hui on va faire un riz à la marocaine. Donc pour ce plat-là, j'aurai besoin de 200 grammes à 300 grammes de tranches de poulet, du blanc du poulet tranché en petits morceaux. J'ai besoin d'un oignon coupé en petits morceaux, un peu de poivron de couleur si vous voulez, un petit morceau de gingembre que j'ai coupé comme ça. Là, j'ai mis une cuillère de sauce de soja, une cuillère de Newman et une cuillère de sauce à huître et une cuillère de sauce de poisson et une cuillère d'huile de sésame. Et ici, j'ai quelques fèves. Là, j'ai mis de l'huile à chauffer et je vais mettre les morceaux de poulet dans l'huile. بالنسبة للأخوات فهنا غادي نعمل واحد الطبق مغربي. فغسلي جنجم خفيف قطعتو على هذا الشكل، واحد البصله مقطعه، واحد شويه ديال الفلفله بالالوان الا بغيتيو، واحد شويه ديال الفول مقشر، وواحد الزنكه عملت فيها معلقه ديال الصوجه، معلقه ديال النومن، ومعلقه ديال الزيت ديال الفلفل، ومعلقه ديال لاصوص دويتر، ومعلقه ديال الزيت ديال دو سيزام ديال جلجلان. وهنايا بالنسبه للعطريه فعندي غير البزار والملحه قليله لان الصوجه كتكون مالحه، وشويه ديال الثوم. الوغ هنايا وعندي واحد 200 غرام ديال لو بولي اللي قطعته، لو بلون دو بولي، البيض ديال الدجاج اللي قطعته، بيض ديال الدجاج اللي قطعته صغير. دونك درت واحد المكيله، واحد 2 معالق ديال الزيت وخليتها كتسخن، ودرت فيها فلفل ديال الدجاج ديالي، غنخليها غير شويه يتحمروا شويه وغادي نزيد الصلصه. Ici, comme vous voyez, j'ai mis les morceaux de poulet dans de l'huile qui a été chaude et j'ai laissé un peu cuire les morceaux de poulet. Là, je prépare pour 2 personnes. Donc, pour les épices, j'aurai besoin que d'ail et un peu de sel, un peu de poivre. Le sel, il faut faire attention parce que la sauce de soja, elle est salée. Donc, voilà. Maintenant, mon poulet est presque prêt. Je vais rajouter. Donc, tout ça, c'est à feu moyen. Voilà. Là, je vais rajouter l'oignon. Voilà. Un petit oignon. بالنسبه للاخوات فهنا السلايد ديالي وغادي نزيد كذلك. et après je vais rajouter une gousse d'ail coupée en petits morceaux. بالنسبه للاخوات كنزيد البصله وغادي نزيد الثوم وغادي نزيد كذلك le gingembre. Alors comme vous voyez, j'ai rajouté l'oignon, le poulet et les morceaux de gingembre. Et je vais augmenter le feu. Il faut que mon oignon soit un petit peu doré. Voilà. En même temps, j'ai mis mon riz à cuire. بالنسبة للأخوات فهنا زدت البصل والثوم وكنجبير خضار مقطع، وغادي نشهد شويه على البوطه. وفي هذا الوقت راني عملت الرز البيض اللي غادي نخدم به هاد الاكله هادي. غادي نخليها حتى تحمر. بالنسبه غادي نزيد شويه ديال البزار والملحه، ولكن البزار اللي غادي ندير تقريبا لان الملحه فخصني نحضر معاها لان الصوجه فيها الملحه. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un peu de poivre. Le sel, il faut faire attention parce que le soja est déjà très salé, ainsi que la sauce d'huître et la sauce de poisson. Donc voilà. Je rajoute. Je vais laisser cuire un peu. Voilà. Là, je vais rajouter les poivrons. Et je vais mijoter
Ici, comme vous voyez, j'ai rajouté le poivron. Je vais mijoter encore. Voilà. Je vais laisser cuire 2 à 3 minutes, tout en remuant toujours pour que ça ne colle pas. Ça sent bon. Alors comme كيف شفتوا الاخوات هنا غنجبت الفلفله ديالي حتى وكنكمل بالتحرك. فوالا ممكن تشوفوا معايا. فوالا هنايا غادي ici je vais rajouter mon bol où j'ai mis une cuillère de sauce de soja, une cuillère d'huile de sésame, une cuillère de sauce d'huître, une cuillère de newman et voilà. دونك بالنسبه للاخوات فهنا غادي نزيد هاد لاصوص اللي درت فيها معلقه ديال الزيت ديال الزنجبان، معلقه ديال الصوجا، معلقه ديال النيومان، ومعلقه ديال زيت الحوت او اللي كنسميها زيت دويتر او دو بواسون اللي بغيتو تستفيهم. فوالا تشوفوا معايا فانا زدتهم. Comme vous voyez, j'ai rajouté ça et je vais mijoter encore. Si vous sentez comme ça sent bon, voilà. Ça sent tellement bon. Je vais laisser cuire. Entre temps, je vais rajouter mes fèves décortiquées. Hein. Voilà. Et je vais mélanger. Voilà. Alors, je vais, pour cela, pour que mes poulets, mes morceaux de poulet cuisent correctement, je vais rajouter un tout petit peu d'eau chaude. بالنسبة للأخوات فهنا داك الفول اللي مقشر وحطيت فيه هادشي يفاد، غادي نزيد عليهم واحد نص الكاس الماء سخون وغادي نغطي وغادي نخليهم يفادوا. دونك ici je vais rajouter un demi-verre d'eau et je vais couvrir pour que mes fèves soient un peu cuites. Ici, comme vous voyez, mes morceaux de poulet ont cuit. Tout a cuit après 2 à 3 minutes. J'ai rajouté donc juste 2 cuillères d'eau chaude. Donc tout est bon. Maintenant, j'ai goûté pour savoir, pour voir le sel et le poivre, tout ça, tout est bon. بالنسبه للاخوات فهنا شتيو كيف معايا كنت زدت غير واحد 2 معالق ديال كبار ديال الماء سخون، ما زدتش بزاف. لو بولي ديالي راه طاب، الخضره كلها طابت وكل شيء ما بقاش في الماء لا والو. فهنا غادي نصوب الفطار ديالي ونجي نهضر معاكم. Voilà, mon plat est prêt. Je l'ai accompagné d'une salade frisée, tomate, mozzarella et basilic. Là, notre poulet qui est déjà caramélisé et du riz basmati avec quelques fèves dessus et quelques cerneaux de noix et des oignons grillés.